হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মিলি, তোমাদের জন্য আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। সো বন্ধুরা, আজ ছিল আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো। হ্যাঁ, সবার বাড়িতেই লক্ষ্মী পুজো হয়। লক্ষ্মী পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা তোমাদের। আর দেখো মাকে কি সুন্দর লাগছে, মিষ্টি লাগছে। আর তার মধ্যে মাকে আমি ফুলের মালা খুব সুন্দরভাবে মাকে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। মাকে আরো আরো খুব খুব মিষ্টি লাগছিল। আর তোমাদের কাদের কাদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো হলে আর কে কে নাড়ু বানালে, কি কি নাড়ু বানালে, তাড়াতাড়ি কিন্তু আমাকে কমেন্ট করো। আমাদের বাড়িতেও সামান্য কিছু আয়োজন হয়েছিল। মা যতটুকু নিজের হাতে করতে পেরেছিল। আমাদের বাড়িতে সমস্ত কিছু অল্প অল্প করেই হয়েছিল। তোমাদের বাড়িতে কিভাবে লক্ষ্মী পুজো হলো আমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে বলো, ঠিক আছে? আর কি কি নাড়ু বানালে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে বলো, লিখতে একদম ভুলে যাবে না। তারপরে আমাদের ঠাকুরমশাইও চলে এসেছে। ঠাকুরমশাই এখানে পুজো আরম্ভ করে দিয়েছিল। ओम गंगे सदमुनि ओम ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पापजं वर्षा ओम गंगे सदमुनि गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम इति गन्धपुष्पं नमः सिद्धिरति गन्ध ओम इति गन्धपुष्पे ओम नमो नारायणाय नमः इति गन्धपुष्पे ओम नमो ओम सूर्याग्निमग्ने नमः इति गन्धपुष्पं इंद्राजस्तिपाले नमः इति गन्धपुष्पे ओम त्रिजन्य समस्त धर्मदिसि नमः इति गन्धपुष्पे ओम सर्वदिति नमः ओम इति ओम विष्णु ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादीनां ओम 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 कर्तव्यस्मिन् गणेशादीनां देवता पूजा पूर्वक श्री श्री ओम ओम कर्तव्यस्मिन् गणेशादीनां देवता पूजा श्री श्री गजागरि लक्ष्मी पूजा कर्मा ओम पुण्णाहं भवन्तु भ्रमन्तं पुण्णाः ओम इति प्रणत रहित विवेक तथा परमेश्वर नमः ब्रह्मणो देवाय ब्रह्मणाचार्य